Oli, what is your name? 25. Ah, Daddy Nas, kalma, school ka na, diba? Mama, Hmm. pagod. Ay, ako sa darang. Na-video ka ni Mami. Ako sa darang. Oo. What is your name, Anay? What is your name? How old are you? Ha? 25, 25. Banta ka ganyan. How old are you? Cake. Diin ng cake, be. Diin. Ayo. Oh, very good. Ano ni? Diin. Egg tart. Ano ni? Ice cream. Ano ni? Sushi. Ano ni? Meal. Ano ni? Bun. Ano ni? Donut. Ano ni? Where? Egg tart. Ano ni? Diin. French fries. Ano, resta matulog nak na pilaw na si Mami. Okay. Kay Ate Jaja pala. Sipon kaya. Sipon ka na naman ya. Day naman. Ano naman na? Tomorrow naman ta study. Ay na. Turtle. Di na turtle. Abo, very good. Bunny. Diin. Abo, very good. Cow. Ba? Very good, Kog. Horse. Very good, Raya. Bird. Na may gali kong matulog na tanong. Ugod-ugod kaya magpatudlo kay Mami yan, ah. Mama, pabla ko. Mama, Ha? pabla kita butterfly. Oo, Canada, ikaw lang. Mama, kita lang. Hindi si Mami kabalo mag-drawing na. Kita lang. Mama. Nakakasundan na, oo. Tadlo ako ni mo. Tadlo Mama, Okay. kabalo. Ha? Kabalo. Hindi mo kabalo. Mama, ni. Ano? Ni. Ano gani mo yan, bal kung may ginalihog ikaw? Ha? Ano gani mo yan, bal? Kung may nasugo, ikaw may napalihog? Ha? Thank you. Kung may ginagib inayasi mo kagay, kung may ginasugo, ikaw anay mo yan, bal gani? Liog, lihogan ta yan. Ano mo yan, bal kay Mami? Hi, ma. Ha? Hi. Kahoy. Ano English ang kahoy? Yes. Leaves, dahon, inaya ang leaves. 3. Mama. Hmm. Mama. Hmm. Kabalo siyang butterfly.